रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। नाज़रीन, आज छोटी छोटी 3 खबरें हैं मगर उन खबरों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। एक, भारत को आलमी सतह पर एक मरतबा फिर सुबकी का सामना करना पड़ा है और भारत को माली तौर पे भी वो नुकसान भी यकीनन होगा। और इसके साथ साथ FIA के हवाले से एक अहम खबर है कि FIA में जो एहतसाब का अमल है वो शुरू हो गया है और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि FIA के अफसरान पर भी बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगाई गई है। वो क्यों पाबंदी लगी है, उन पर इल्ज़ामात क्या हैं, उस हवाले से भी आपको हक़ाइक़ से आगाह करता हूँ। और फिर वज़ीर दाखिला ने भी एक FIA के हवाले से अहम फ़ैसला किया है, वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत, आपको याद होगा कि भारत ने बरतानिया से लाइसेंस लिया था कि वो कोरोना वैक्सीन जो है वो तैयार कर सकेगा। तो बरतानिया की जानिब से उन्हें लाइसेंस दिया गया कि वो कोरोना वैक्सीन तैयार कर सकता है और वो फराहम भी करे। तो भारत ने फौरी तौर पे तैयारी का मरला जो वो शुरू किया और उनसे जनूबी अफ्रीका की जानिब से आर्डर आया कि 1 मिलियन जो डोज़ है वो जनूबी अफ्रीका को फराहम की जाए ताकि वहाँ पर जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको लगाई जा सके, आम जो आवाम है उनको भी लगाई जा सके। तो अब ये बात सामने आई है कि जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने ये आगाह किया है कि जब वो वैक्सीन वहाँ पहुँची है तो उसके ऊपर उसकी स्टडी कराई गई और स्टडी के दौरान ये पता चला कि भारत की जो वैक्सीन है वो गैर मौसर है, यानी नाक़िस है। कोरोना के जो मरीज़ हैं उन पर असरअंदाज बिल्कुल नहीं होती, यानी वो इलाज के काबिल नहीं है, उस दवाई का कोई असर नहीं होता। तो इस हवाले से उन्होंने भारत से रब्ता किया और भारत को इस सारे मामले से आगाह किया है। और जो खबरें बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी आई हैं उनके हवाले से ये कहा गया है कि जनूबी अफ्रीका ने वो जो 1 मिलियन डोज़ थी कोरोना वैक्सीन की वो भारत को वापस करने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि ये गैर मेयारी जो वैक्सीन है वो भारत की जानिब से बनाई गई है। सिर्फ अब इस मुल्क के ऐलान करने के बाद भारत को मज़ीद जो ममालिक हैं उनसे सुबकी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो ममालिक भी भारत को जो वैक्सीन है वो वापस करने का ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत जो है गैर मेयारी वैक्सीन तैयार कर रहा है। ये बेसिकली अगर आप कहें लोग इसको समझेंगे कि ये एक छोटी खबर है, बट इस खबर की अहमियत बहुत बड़ी है कि क्योंकि आलमी सतह पर जब कोई मुल्क और उनकी कंपनियां इस हवाले से बदनाम हो जाएं तो फिर मईशत पर भी बड़ा ही बुरा असर पड़ता है और ख़ास तौर पे ये बड़ा बुरा असर पड़ता है कि कई आर्डर जो हैं, कई मिलियन डोज़ के आर्डर जो हैं वो भारत को मिले हुए हैं कई ममालिक की जानिब से। तो वो जो डील है वो ख़तरे में पड़ सकती है और तमाम ममालिक जो हैं उनसे डील ख़त्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से भारत की मईशत पर भी इंतहाई बुरा असर पड़ेगा। नाज़रीन, ये थी भारत के हवाले से ख़बर। अब हम पाकिस्तान में FIA की बात करते हैं। FIA आम तौर पे मशहूर है कि एयरपोर्ट पर लोगों को रोक लेता है कि वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते, उनके नाम ECL में हैं। या FIA के पास एक इख्तियार भी है, FIA, नैब और पुलिस का एक मेकनिज़म बना हुआ है तीनों का, और एक स्टॉप लिस्ट जो है प्रोविजनल स्टॉप लिस्ट होती है वो भी बनाई गई है कि जब तक ECL में नाम नहीं डलता तो FIA के पास भी इख्तियार है, पुलिस के पास भी है और नैब के पास भी है कि उनके नाम स्टॉप लिस्ट में डाले जा सकते हैं कि फौरी तौर पे उनकी जो बैरून मुल्क रवानगी है उनको रोका जा सके। तो इस वक्त FIA में कई अफसरान के ख़िलाफ़ करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की इंक्वायरी चल रही है, बट ज़राए कुछ ये भी बताते हैं कि कुछ फॉरेन लिंक्स भी FIA अफसरान से पकड़े गए हैं, जिसके बाद कराची जो FIA जोन है उनके 5 अफसरान हैं, जिनमें एक ग्रेड 19 का भी शामिल है और दूसरा ग्रेड 18 का शामिल है, जबकि 2 अफसरान इंस्पेक्टर हैं, यानी ग्रेड 16 के हैं। इसी तरह ग्रेड 14 का सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। उनके नाम जो हैं वो फौरी तौर पे भिजवाए गए हैं स्टॉप लिस्ट में कि ख़दशा है कि ये बैरून मुल्क फ़रार हो सकते हैं और इसी ख़दशे के पेश नज़र उनके नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं। एक लेटर जो है वो जारी किया गया है
وہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ لیٹر جاری کیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA فیض اللہ قریجہ جو ہیں گریڈ 19 کے آفیسر ہیں ان کا نام ہے. اسی طرح ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, پھر انسپیکٹر ہیں, ایک ندیم ہے, ایک ممتاز ہے اور ایک سب انسپیکٹر اخلاق ہے. ان کے نام جو ہیں وہ بھجوائے گئے ہیں اسٹاپ لسٹ کے لیے, اور کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اختیارات کے غلط استعمال کا بھی ان پر الزام ہے. بٹ کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کے کچھ فارن لنکس بھی ملے ہیں. اس حوالے سے بھی جو تحقیقات ہیں وہ خفیہ ایجنسی وہ کر رہی ہیں. وہ لنکس کس حد تک اسٹیبلش ہوئے ہیں یہ تو بھی ہم بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. بہرحال یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ان کے ایسے مشکوک جو حرکات تھیں وہ پکڑی گئی ہیں, جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان افسران کو بیرون ملک جانے پر فوری طور پہ ان پہ پابندی عائد کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی اعلان کیا ہے کہ FIA میں ہم مزید چھانٹی کرنے لگے ہیں, اور چھانٹی اس طریقے سے کرنے لگے ہیں کہ گزشتہ 10 یا 11 سالوں سے جو افسران وہ ڈیپوٹیشن پر FIA میں آئے. یہ بھی ہم بتا دوں ڈیپوٹیشن کا جو قانون ہے وہ 3 سال کے لیے ہوتا ہے کہ 3 سال تک وہ ڈیپوٹیشن پر رہ سکتا ہے, پھر اسے واپس جانا پڑتا ہے. یہ اور بات ہے کہ مزید ان کو ایکسٹینشن بھی مل جاتی ہیں. FIA میں 10 سے 11 سال سے افسران ایسے بھی ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور واپس اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں گئے. ماضی میں تو ایسے بھی افسران تھے جن کا ریلیونٹ ہی نہیں بنتا تھا, یعنی PWD کا FIA میں کوئی ریلیونٹ بنتا ہی نہیں ہے, وہ بھی آ جاتا ہے. ہاؤسنگ کے بھی افسران آ جاتے تھے اور FIA میں ہی وقت گزارتے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے FIA جو ہے وہ ایک کمائی کا ادارہ بن چکا ہے کہ یہاں آ کے کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کے کیسز آتے ہیں تو ان میں ڈیلیں ہوتی ہیں. کئی واقعات ہیں جن میں یہ چیزیں اسٹیبلش بھی ہوئی ہیں, بٹ یہ ایک پاورفل ادارہ ہے اور پاکستان کی سویلین جو ایجنسی ہے اس میں اس کا نام آتا ہے کیونکہ یہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. تو اس لیے تو وہ یہ فیصلہ کیا گیا ان سب کو اب فارغ کیا جائے گا, اور نئے جو افسران ہیں خاص طور پہ جو PSP افسران ہیں محکمہ پولیس سے, ان کو لایا جائے گا FIA میں, اور FIA میں مزید جو بہتری کے اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے کہ جو پرانے افسران یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہاں سے واپس بھیجا جائے گا. اور اس حوالے سے ایک لسٹ جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ایسے بھی افسران جو کہ 15-20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو FIA کا ہی ظاہر کیا, اور پنجاب پولیس میں وہ ایک سب انسپیکٹر کے عہدے پر تھے مگر FIA میں آ کے گریڈ 20 کے آفیسر کے وہ بن چکے ہیں جو کہ وہ بن نہیں سکتے تھے, بٹ انہوں نے ملی بھگت کر کے یہاں تک وہ پہنچے ہیں. ان کو بھی فارغ کر دیا ہے. اس وقت 4 جو انتہائی اہم لوگ تھے FIA کے جن کا ایک نام بھی تھا اور طویل عرصے سے FIA میں تھے, ان کو واپس جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے. ایک سیکٹری انٹیریئر کی زیر نگرانی کمیٹی جو ہے وہ بھی بنائی گئی ہے, اور وہ ان درخواستوں کے حوالے سے ہیئرنگ بھی کرتی ہے, اور کچھ کوئی ہیئرنگ ہو بھی چکی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے FIA کے جو افسران ہیں ان کی ترقیاں بھی رک جاتی تھیں, کیونکہ یہ ڈیپوٹیشن پہ آ کے اپنے آپ کو ابزارو کراتے تھے اور یہی ترقیاں لے جاتے تھے. جو FIA میں تعینات ہوتے تھے یعنی اپائنٹمنٹ جن کی FIA کی ہی ہوتی تھی وہ بیچارے رہ جاتے تھے. تو اب اس اقدام سے ان کو بھی فائدہ ہوگا. حکومت کی جانب سے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے. ناظرین, یہ تھیں آج کی خبریں. انشاءاللہ مزید نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.